Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. He's an idiot. You know what he did? कर रहा है भैया, देखिए वो खुद क्या कर रहे हैं. You know what he did? You know what he did? मैंने अपनी उर्दू चैनल पे भी उसकी डाली है. उसके पास एक मुसलमान आया. तो सब लोग सुने यार. उसके पास एक मुसलमान आया. उस मुसलमान ने उसको बोला कि मेरी बीवी जो है ना वो मुझसे बड़ी खफा है और तुम उसके बारे में कुछ करो. उसने कहा मुझे अपनी बीवी का नंबर दे दो. उसने उसको बीवी का नंबर दे दिया. हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो उसके पास बात आया. उसने कहा तुम्हें नंबर देने के बाद अब तो बीवी मुझसे बात ही नहीं कर रही. तो उस्मान इब्न फारूक ने बोला कि जनाब ठीक है छोड़ दो उसे, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, छोड़ छड़ा दो उसको. उसने कहा क्या मतलब छोड़ दूं उसको? तो उसने कहा छोड़ दो. वो जनाब वो बंदा बहुत ज्यादा वो हुआ, टेंस हुआ. उसने कहा ये क्या बकवास है? तो जनाब उसने पता क्या लगा, 2 हफ्ते बाद उस्मान ने एक मुसलमान की बीवी से शादी कर ली और अभी उसकी बीवी ने उसको तलाक नहीं दी हुई और उसने शादी कर ली. ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ. बल्कि ये देखो यार, ये वो बंदा है. 2 methods to find a good wife. You ask him about dating apps. He said no. And you ask what about OnlyFans. He's like, I don't know what is OnlyFans is. It's just totally fine. Yeah. Sheikh Osman doesn't use those methods. He uses a better method. Exactly, totally different. That's what fit. ये कह रहा है कि मैंने कुछ लोगों ने शेख उस्मान से बात किया, हम शादी के लिए कौन सी ऐप यूज करें, क्या हम ये ऐप यूज करें या वो ऐप यूज करें. लेकिन शेख उस्मान जो है ना इसके लिए एक डिफरेंट ऐप यूज करता है. कौन सी ऐप यूज करता है आइए सुनते हैं. What fits his style. Subhanallah. May Allah guide us all. So he will wait. I'm going to tell you the process. He is going to wait for a friend and see if he can help him. For example. कह रहा है कि शेख उस्मान क्या करता है, वो एक दोस्त का वेट करता है जिस वक्त उसका दोस्त को कोई हेल्प की जरूरत हो. A brother, which is me, I reached out for him because he's a sheikh to fix our marriage. जैसा कि एक दोस्त जैसा कि मैं शेख उस्मान के पास गया और उसको मदद के लिए कहा our marriage. So हमारी शादी को हेल्प करो. Is I gave him my wife's number because we have some trouble between. I had trouble between me and my wife. मैंने शेख उस्मान को अपनी बीवी का नंबर दिया क्योंकि मुझे और मेरी बीवी के दरमियान कुछ मसले चल रहे थे और मैंने शेख उस्मान को कहा कि हेल्प करो. So I trusted Sheikh Osman. I know him, and then I was on his table in Balboa Park. MashaAllah, he's one of the du'at here. He went on a cross-country da'wah trip. उसके टेबल पे बलबुआ पार्क में, कैलिफोर्निया के अंदर बलबुआ पार्क में, उसने कहा कि मैंने उसको नंबर दिया अपनी बीवी का, यार मुझे हेल्प करो, मेरी बीवी के साथ मेरे मसले चल रहे हैं. So I gave him her number to fix our marriage, right? तो मैंने उसको नंबर दिया कि वो हमारी शादी के मसले मसाइल को रिजॉल्व कर दे. And then after 2 days, my wife, she completely blocked me and I know nothing about her. तो 2 दिनों के बाद मेरी बीवी ने मुझे completely ब्लॉक कर दिया और मुझे नहीं पता क्या हुआ है. 2 दिन, only 2 days. And I told Sheikh Osman, what happened? Why she doesn't talk to me? She's like, she doesn't want you, that's it. Yeah, don't bother her anymore. उस्मान को कहा कि यार मेरी बीवी ने मुझे बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया. दुश्मन मिले 1000 मतलब यार ना मिले, भले ही कुंवारा बैठा रहूं लेकिन बीवी छिनार ना मिले. शेख ने कहता उसे वो तो मेरी चाहती, छोड़ दो उसे, खत्म कर दो उसका, तलाक दे दो उसको. Bother her anymore. I'm like, okay. I was like, okay, well, this is my fate. So I got suspicious a little bit. वो कहता है मैंने सोचा कि शायद यही मेरी किस्मत में है, लेकिन फिर मैं जरा suspicious हो गया इस बारे में. What's going on? So somebody told me that she got married like after a month of our separation. लेकिन फिर उसने कहा कि यार 1 महीने बाद मेरी बीवी से शादी कर ली, हमारी सेपरेशन के 1 ही महीने के बाद शादी भी कर ली. I was like, this is weird. This is not Islamic way. मैंने कहा ये तो बड़ा इस्लामिक वे नहीं है क्योंकि उसे कम से कम 3 महीने तक इंतजार करना चाहिए मेरी तलाक के बाद. And then she's still my wife. और अभी तो मैंने उसे तलाक भी नहीं दी, वो तो अभी तक मेरी बीवी है. सेपरेशन हुई है, तलाक तो हुई नहीं. तलाक के बाद भी कम से कम 3 महीने वेट करना है. यहाँ पे तो तलाक भी नहीं हुई, तो वो तो अभी तक मेरी बीवी है, वो किसी से शादी कैसे कर सकती है? Why? She married somebody else. उसने किसी और से शादी कर ली. This is weird. She's a very private person. She doesn't talk to any guys. Okay? वो तो बड़ी प्राइवेट पर्सन है, वो तो किसी से बात भी नहीं करती. So subhanallah, I did some research and I found out that Osman married my wife. मुझे पता लगा कि कोई और नहीं, उस्मान ने मेरी बीवी से शादी की है. जिस साले के पास मैं गया था कि मेरे मैरिटल रिलेशन को फिक्स कर दो.
शादी की है उस्मान। आगे सुने। Instead of fixing my marriage, he married her. मेरी शादी को फिक्स करने की बजाय वो खोती के बच्चे उस्मान इब्ने फारूक खोती के बच्चे ने मेरी ही बीवी से शादी कर ली है और अभी मैंने तलाक दी ही नहीं। Still, she's still married to me. Islamically, वो अभी तक मुझसे शादी में है, इस्लामिकली मैंने उसे डिवोर्स नहीं दी। she's still married to me. Subhanallah, may Allah. सुभान अल्लाह, फिर उस अल्लाह बीच में आ गया। सुभान अल्लाह, अभी तक वो मेरी शादी में है, उसने उस्मान इब्ने फारूक से शादी कर ली है। सुभान अल्लाह। यार दिस इज सो फनी यार। आई एम सॉरी टू दिस गाय यार, अबू अदनान साहब, लेकिन यार ये सुभान अल्लाह बीच में कह रहा, उसकी वजह से मुझे वैसे ही हंसी आ गई है। Guide him. I don't know. Subhanallah, this is not Islamic. I don't know, सुभान अल्लाह। यार मैंने कमेंट इसका कम्युनिटी पोस्ट डाला था, बहुत सारे लोगों ने कहा था टिकटॉक जो है ना इंडिया में बैन है, तो देख लो ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था। This is not. I don't know what to say. Subhanallah. I don't know what to say, सुभान अल्लाह। I don't know what to say, सुभान अल्लाह। यार I'm so sorry. I hate him. I so hate him that my bones start hurting and I cuss him so bad on his face. एक और सुनाता हूँ, ये भी अदनान की वीडियो है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brother Nico, I hope you're doing well. I have a request. Can you ask Sheikh Osman how many wives he had? कहता है क्या आप शेख उस्मान से पूछ सकते हैं कि तेरे पास कितनी बीवियां हैं? Last October. लास्ट अक्टूबर में। And then ask him again why you divorced your second wife और फिर उसे पूछ सकते हैं कि तूने अपनी दूसरी बीवी को तलाक क्यों दी? 15 days ago. सिर्फ 15 दिन पहले। How many wives do you have? One. झूठा पैन। सॉरी देवी तदास्तु जी, बहुत सॉरी, मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी। झूठम झूठ चुताई। वो बड़ा झूठा गया यार, बहुत झूठा बंदा है। Alhamdulillah. You know, I have a wife. Alhamdulillah. I have kids. I'm happy. Alhamdulillah. One is plenty. Well, I don't know. So in Islam, the man, there's nowhere in any hadith, there's nowhere in any verse in the Quran that states that a woman has to give permission to her husband for him to get a second wife. एक इस्लाम के अंदर किसी वुमन को जरूरत नहीं है कि हस्बैंड को परमिशन दे कि उसे दूसरी शादी करनी है। For a man to get a wife without asking his first. ये एक इस्लामिक औरत है जो कि निकाब पहन के, वेस्टर्न इस्लामिक औरत निकाब पहन के अपनी स्ट्रीम चलाती है उसके ऊपर। Because nowhere does it say that, right? Verbal commitment to you. And me and my husband have made a deal that if I am starting to fall behind and I'm not doing my due diligence as a wife, that he will warn me beforehand, and if he ever wants a third wife, he will let me know. और ये एक और लड़की बता रही है, वही लड़की बता रही है, कौन सी? उस्मान की सेकंड वाइफ, कि अगर मैं अपने पूरे काम नहीं करूंगी तो तुम मुझे छोड़ सकते हो और थर्ड वाइफ ले सकते हो। थर्ड वाइफ मींस ये उस्मान की बीवी ऑलरेडी सेकंड वाइफ है, ये उसकी वीडियो है, उसके बाद है। Before it happens, and he swore to Allah for that. That's the best you can do to prevent him from getting another. But also, my husband, he's got the money for 2, but he don't got the time for 3. He doesn't. उसके पास 2 के लिए पैसे हैं, लेकिन 3 के लिए टाइम नहीं है। For 3. He doesn't have the time to be able to split it between 3 women. He just doesn't. You know, he barely has the time to split it between her and I and 4 children. Her and I and 4 children. तीसरी टिकटॉक वीडियो जो मैंने डाली थी उस्मान इब्ने फारूक की, अपने कम्युनिटी पोस्ट में जो कि टिकटॉक की थी, वो भी चलाते हैं। उस्मान इब्ने फारूक दजानी। उस्मान इब्ने फारूक divorces his wife and goes to Makkah seeking forgiveness. सुनिएगा। ये टिकटॉक इंडिया में नहीं चलता यार। ये टिकटॉक इंडिया में चलना चाहिए। What about dating in general? Should young Muslims even date? No, dating is haram. Think about Niqabi. inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This message for Brother Nico. May Allah bless you and may Allah strengthen your iman. MashaAllah, God bless you, brother. MashaAllah, God bless you. May Allah give you more iman. You can have 4 wives. First, you want to ask me who is this guy? We're gonna put that till later. Yesterday, कहते हैं पहले आप मुझे पूछोगे दूसरा बंदा कौन था, हम इसको बाद में एड्रेस करेंगे, पहले उस्मान को एड्रेस कर ले। you was Osman. You ask him how to find a good wife. You ask him about the dating and about OnlyFans, and he is like, "What OnlyFans? What is that? Really? Come on, Osman. You know what's OnlyFans? You live in San Diego. Come on, come on." Okay,
let's get to the subject here. कहता है लोगों में जब ओनली फैन के बारे में उस्मान कहता है मुझे नहीं पता ओनली फैन क्या है. कम ऑन उस्मान क्या कुतबुना कर रहे हो? तू कैलिफोर्निया में रहता है, सैंटियागो में रहता है, तेरे को नहीं पता कि ओनली फैन क्या है? झूठ चुताली खोती का बच्चा. Can you ask Osman how did he meet his second wife? क्या आप उस्मान से पूछ सकते हैं तू अपनी दूसरी बीवी को कैसे मिला? What method he used? Let him answer you. And then ask me how did he find her. फिर आप मेरे पास आओ और मुझसे पूछो उसने क्या मेथड यूज किया. Let's see how does it go. फिर देखते हैं क्या बनता है. Oh no. And you're gonna tell me like, oh, this guy is crazy, right? Okay, then if still I am crazy or he's gonna call me crazy, why he divorced her upon my request? क्योंकि उसने सेकंड बीवी को डिवोर्स दी है मेरे कहने पे. सेकंड बीवी को डिवोर्स दी है मेरे कहने पे. A lot of questions were gonna be raised here, right? बहुत सारे सवाल होंगे जिनका हम आज यहाँ पे जवाब देंगे. So let you know, I'm from San Diego, La Jolla, California. I'm not sure if you know me. You can contact me, brother. May Allah guide him. अल्लाह उसे गाइड, अल्लाह तो वैसे ही मिसगाइड करता है. Give talaq 3 times. इसको तलाक दे 3 दफा. उस्मान Talaq 3 times. I give her talaq. 3 times. 3 दफा. 3 times. I divorced her 3 times. You heard it? Yeah, talaq. Please. Talaq. तलाक दो उसको 3 दफा. तलाक कहो. तालिक कहो. आप उस्मान की आवाज सुनिए. Talaq. Talaq. तालिक. उस्मान कह रहा है कुत्ती का बच्चा. Okay, done. Done. That is it. Done. He married his second wife while she is still married to somebody else, which is this Adnan guy. ये उस्मान इब्ने फारूक है. ये वो कंजर का बच्चा है जिसको लोग कहते हैं कि ये हमारा इस्लामिक स्कॉलर है. गाइस, मैंने उस्मान इब्ने फारूक को अपने इंग्लिश चैनल पे इतनी दफा टैग किया है, इतनी दफा उसकी अम्मा डैडी एक की है, वो बंदे में एक दफा गट्स नहीं हुए कि मेरे पास आकर डिस्कशन कर सके. एक दफा गट्स नहीं. When I started my उर्दू चैनल, मैंने सोचा था कि मैंने रिबटल वीडियोस नहीं बनानी, क्योंकि एवरी टाइम आई क्रिएट अ रिबटल वीडियो उसका कोई फायदा नहीं है. क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि मैंने इंग्लिश चैनल पे करके देख लिया था. मेरे उर्दू चैनल पे आने से पहले मैं 3 साल से 2.5 साल से इंग्लिश चैनल पे काम कर रहा था. 2.5-3 साल से. और कोई फायदा नहीं है रिबटल वीडियोस का. द बेनिफिट इज गो लाइव, पुट अ लिंक इन द स्ट्रीम, से एनीबॉडी हु वांट्स टू जॉइन कैन जॉइन, फुल स्टॉप. और उस्मान इब्ने फारूक इतना बेगैरत शख्स है कि एक दोस्त ने उसे कहा मेरी बीवी के साथ मसला रिजॉल्व करा दे. उसने उसके दोस्त की बीवी के साथ निकाह कर लिया. यार इसे कहते हैं इस्लामिक निकाह. किसी भी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए इस्लाम उसको अगर समझ आ जाए तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता. दैट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्ट. इस्लाम जिस दिन जो भी समझ लेगा वो इस्लाम से बाहर आएगा ही आएगा. आप लोग इस चैनल के बहुत मेजर लोग हो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जो सब्सक्राइबर्स हो, बिकॉज इट इज यू जो कि हमारे चैनल को हर जगह तक पहुंचा सकता है, और आप लोग ही पहुंचाओगे. आप लोगों को शेयर करना चैनल को इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वेयर एवरीथिंग मैटर्स. सबसे ज्यादा आप लोगों का शेयर मैटर करता है, कितना आप उसको शेयर करते हो. मैं खासकर अपने पाकिस्तानी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं पाकिस्तान में बहुत एहतियात के साथ रहे. जो कुछ मेरे साथ हो चुका है और मेरी फैमिली के साथ हो चुका है, वो मैं नहीं समझता कि हर किसी के साथ हो. एक बहुत बड़ा मुफ्ती है पाकिस्तान में जिसने कैंपेन चलाई हुई है अगेंस्ट मी और माय होल फैमिली, के वो कह रहा था, हुकूमत से कह रहा था अपने के इंटरपोल के जरिए इसको मोहम्मद कारी को और इसकी फैमिली को जो है वो पाकिस्तान में दोबारा लाया जाए और इनको सबको एक्सिक्यूट किया जाए. एक्स मुस्लिम हाफिज कारी साहब, अल्लामा साहब भी जुड़े हैं. हाफिज साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका. थैंक यू साहिल भाई. आवाज आ रही है? जी आ रही है. कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक ठाक हूँ. आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है जी ठीक है. हम भी साहिल भाई एक रिक्वेस्ट थी और थोड़ी सी अपडेट देना चाहता था कुछ मसले के बारे में. शायद आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान में मुझ पर 2 दफा 295B, C 295, 298
یہ لگی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ توہین رسالت, توہین قرآن, توہین مذہب, جو بھی ہے اسلام. سو یہ ساری انہوں نے مجھ پر لگائی ہیں. جی آپ نے بتایا تھا یہ. اور میں نے آپ کو سارے ایویڈنس بھی دکھائے تھے اسکرین پہ میرے خیال سے ادم بھائی کے ساتھ. جی. اور پاکستان میں وہ جس جگہ پہ میں رہتا ہوں کافی سارے جلوس, جلسے وغیرہ سارا کچھ انہوں نے نکالا. تو میری فیملی کو بہت زیادہ تھریٹس تھی, اور جس کی وجہ سے میں ساری فیملی کو میں نے انڈر گراؤنڈ کیا ہوا ہے اس وقت. آج مجھے نہیں پتا تھا, لیکن جو ایکسٹریمسٹ تھے جنہوں نے پہلی 295B اور C مجھ پر لگائی تھی, انہوں نے کورٹ میں درخواست دی ہوئی تھی جس کی آج ہیئرنگ تھی. تو کسی وجہ سے آج ادھر عدالت میں کچھ ڈیمونسٹریشن چل رہے تھے وکیلوں کی وجہ سے, سو نہیں ہو سکی. ان کو میری اس ہیئرنگ کو کل ٹمارو پر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. تو ہیئرنگ میں آپ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو پاکستان جانا پڑے گا؟ نہیں, ایکچولی میں پاکستان سے باہر ہوں, لیکن وداؤٹ می انہوں نے مجھ سے بغیر ہی سارے ایویڈنس اپنے ایک فیبریکیٹڈ سٹوری جو ہوتی ہے وہ بنا کے سارے ایویڈنس عدالت میں جمع کروائے ہیں. اور اچھا, لیکن آپ کے بنا وہ ہیئرنگ چلے گی کیسے؟ یہ پاکستان ہے, محمد کے نام پر کچھ بھی چلتا ہے وہاں پر, ٹھیک ہے. بنانا ریپبلک ہے نا ساؤتھ میں, یا اسلامک ریپبلک ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے جو انہوں نے مجھ پر توہین رسالت لگائی ہے 2 دفعہ 3 دفعہ, اگر مجھے نہیں پتا آپ نے وہ پڑھی ہے یا نہیں, اس میں بالکل جو وہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ میں فیس بک پر اینٹی اسلام کے بارے میں کچھ مواد جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہوں, اور آدم سیکر چینل میں اس چینل پر جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہوں, اور اس پر میں آدم سیکر اردو اور ساحل کی جو ہے وہ ساری ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں. تو وہ ساری اس FIR میں لکھی ہوئی ہے, اور جس کے مطابق انہوں نے مجھے پھر 295B 295C اور 298 کے تحت جو ہے انہوں نے مجھ پر 2 دفعہ توہین مذہب توہین رسالت کا مقدمہ کیا. یہ اگست میں ہوا تھا, اور پھر یہ اکتوبر میں دوبارہ ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں توہین رسالت کا 295 کا مقصد یہی ہے کہ ڈیتھ ہے. تو جس وجہ سے میں اپنی فیملی کو تو بچانے میں ان کو میں نے انڈر گراؤنڈ کر دیا, لیکن وہ سارے گھروں پر انہوں نے جو ہے وہ قبضہ شبضہ کر لیا. ابھی بھی مختلف شہروں میں ڈیمونسٹریشن ہو رہے ہیں. اور آج مجھے نہیں پتا تھا, لیکن کسی لائر نے مجھے بتایا ہے کہ آج آپ کی ہیئرنگ تھی, آپ وہاں پر موجود نہیں تھے, لیکن آج ایک ڈیمونسٹریشن تھا ادھر عدالت کے باہر, تو جس کی وجہ سے عدالتیں کام نہیں کر رہی تھیں, اور کل دوبارہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ہیئرنگ ہے. تو ابھی تک میرے ہاتھ میں کوئی ایسا وہ عدالت کی طرف سے کوئی لیٹر نہیں آیا, کیونکہ مجھ تک نہیں وہ پہنچ بھی نہیں سکتے. حالانکہ یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے اگر آپ بغیر کسی کے موجودگی کے آپ کسی کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں. لیکن وہ پاکستان ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ان کے پاس پاور ہے. میں ان سے نفرت نہیں کرتا, لیکن میرا آج ادھر آنے کا مقصد یہی تھا. یار میں نے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے, میں تو ایک سیف جگہ پہ ہوں, لیکن میری فیملی اسٹل جو ہے وہ ابھی سیف جگہ پہ نہیں ہے. میں سبھی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے ایک آن لائن پٹیشن جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے اپنی فیملی کو ریسکیو کرنے کے لیے. اگر جتنے بہن بھائی یا دوست سن رہے ہیں کسی بھی کنٹری سے ہیں, تو اگر آپ وہ اس کو سائن کریں گے پٹیشن کو, تو وہ میرے لیے ہیلپ فل ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی دوست پاکستان میں رہتے ہیں وہ ضرور VPN یوز کریں, اور اپنا لوکیشن کسی کو نہ دیں, سیکرٹ رکھیں جب تک آپ اپنے فیتھ میں اسلام کو چھوڑ کر جہاں کہیں بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جس مذہب میں بھی جاتے ہیں, جس کمیونٹی میں بھی جاتے ہیں, جب تک آپ اسٹرانگ نہیں ہو جاتے, اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے, اس وقت تک کبھی بھی اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں, کیونکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کی ساری فیملی کے لیے بہت زیادہ ڈینجر ہے. اور اس کانسیکوینسز بہت ہائی ہیں.
सो मैं यही समझता हूँ कि मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ. मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके चैनल को. लिंक दे देंगे तो अल्लामा साहब, लिंक दे दोगे तो अभी हम लिंक शेयर कर देंगे, तो कई सारे लोग जो है वो 4-5 हज़ार अभी आपका पिटीशन जो है वो साइन कर देंगे. ओह थैंक यू. मैं अभी प्राइवेट चैट में. अच्छा अल्लामा साहब, मैं कुछ कहना चाहूँगा. साहिल भाई इजाज़त है कुछ अगर मैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज गो अहेड. साजिद भी हमारे साथ जुड़ा है. साजिद वेलकम. अल्लामा साहब. जी. अल्लामा साहब आप देखिए, हमारे एक और भी जानने वाले हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में 295C के अंदर जो हैं वो फंसे हुए हैं और बड़े यंग हैं वो, मतलब उनको सज़ा हो चुकी है और इस वक्त वो जेल में हैं लाहौर में, और हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप में जो NGOs हैं उनसे रब्ता करके हम कुछ ना कुछ उनको प्रेशर डलवा के कुछ कर सकें, क्योंकि अभी तक उनका चालान नहीं कटा है. तो आपसे गुजारिश है अगर आपके लिए मुमकिन हो तो मुझसे रब्ता करके अगर आप मुझे सिर्फ अपनी फैमिली के नाम बता सकें, ताकि मैं वो जो फार्म है, एक बेसिकली स्वीडन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये काम करती हैं, हेल्प करती हैं. देखिए हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, उसकी गारंटी कोई नहीं है, ठीक है. हम कोशिश कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो कि हो जाए, क्योंकि देखें हमें पता है कि आसिया बीबी का मामला इसलिए अदालत में उठा था कि उसके पीछे सलमान तासीर थे, ठीक है, और वो एक पॉलिटिशियन थे, इसलिए सबके सामने आ गया था और उनको वहां से उठा लिया गया था. लेकिन यू नेवर नो कि कोई अगर हाईलाइट होता है, जैसे वो एक लड़के का हाईलाइट हुआ, मैं उसका यहाँ नाम नहीं लूंगा, और अगर आपका भी हाईलाइट होता है तो हो सकता है कोई बात बनी जाए. देखें वो ऑलरेडी मैं हाईलाइट करना भी चाहता हूं, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से वो प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी तरीके से ये हाईलाइट ना हो, अंदर ही अंदर इसको खत्म किया जाए. आप समझ सकते हैं ना. उनको पता है कि जब ये हाईलाइट होगा, उनको पता है कि मैं किस पोजीशन में था, क्योंकि मैं कुरान का हाफिज और कारी और मैं मास्क प्लांटर था यूरोप के लिए, और मुझे उन्होंने अपने मिशन के लिए भेजा हुआ था. तो इस वजह से फिर मैंने इस्लाम को छोड़ा जब मैंने सच्चाई को देखा. और लेकिन इस्लाम आपकी सिर्फ 298 लगी है ना अलामा साहब? जी नहीं, मुझ पर 295 BC 295A और 298 4 दफा पहली FIR लगी है, और दूसरी FIR में दोबारा जो है वो 295B और 295C लगी है. मैं समझ गया, सही. और सब फैब्रिकेटेड हो रही हैं. आज तक मैंने कोई सोशल मीडिया यूज नहीं किया, ना ही मैं, और उन्होंने लिखा है कि ये एक एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला रहा है पाकिस्तान में, और ये 40,000 एक्स मुस्लिम का लीडर है जो कि पाकिस्तान में है, और ये पाकिस्तान में मुसलमानों को इनकरेज कर रहा है कि पाकिस्तान में वो कुरान को जलाएं, और ये हर एक कुरान को जलाने का 1 लाख रुपया इनाम देगा. मैं किसी को इनाम क्यों दूंगा कुरान जलाने का? लोग तो खुद मुफ्त में जला रहे हैं, ठीक है. मैं क्यों फिर, और मैं आग की रिस्पेक्ट करता हूं. मैं कभी भी किसी को नहीं कहूंगा कि कुरान को आग से जलाओ, ठीक है. सो मैं रिस्पेक्ट करता हूं आग की. सो मैं बिल्कुल ऐसा. वाह भाई वाह, क्या डायलॉग, क्या जबरदस्त डायलॉग मारा है अल्लामा साहब ने, अल्लामा कारी साहब ने. मैं आग की रिस्पेक्ट करता हूं. मैं क्यों किसी को कुरान आग से जलाए? क्या बात है. लोग समझे नहीं इस लाइन को. मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक कुछ लोग हैं जो आग की पूजा करते हैं, उसको खुदा मानते हैं, ठीक है. तो मैं उस चीज़ को, उस होली चीज़ को किसी के साथ कंपेयर नहीं करता है. यार ये एक डिफरेंट टॉपिक है. ये मैंने आपके सामने वेबसाइट जो है वो पुटेशन जो है जो मैंने ऑनलाइन चला रखी है उसको सेंड किया. अगर मैं शेयर कर रहा हूँ कारी साहब, मैं शेयर करता हूँ पब्लिक में. पिटीशन अभी साइन करवा देते. लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि अगर फैमिली किसी तरीके से वहां से मूव हो सकती है किसी सेफ साइड पे तो कर लीजिए, क्योंकि मैं सही बात आपको बताऊं तो ये पिटीशन या ये जो NGO से हम राब्ता करते हैं ये इतनी कोई इफेक्टिव इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको पता होता है कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है या उसको ओन करते हैं वो, तो वो उसको कुछ प्रेशर डाल के भी कुछ नहीं कर सकते. ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक आध वफाद आके प्रेशर डाल देगा या कुछ इस किस्म की बात हो जाएगी. तो मेरा मशवरा आपको जो हमदर्दाना है वो यही है कि हम कोशिश ज़रूर करेंगे अपनी, लेकिन फिर भी आप अपनी फैमिली को सेफ करने की कोशिश जितना कर सकते हैं उतना कीजिए. या मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ. वो कम्प्लीटली अंडरग्राउंड है मेरी सारी फैमिली, लेकिन अभी वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं.
تو وہ اس کے پیچھے ہے کہ کسی انٹرپول کے ذریعے ان کو ڈھونڈا جائے اور واپس لایا جائے, جیل میں ڈالا جائے. سو اس وجہ سے لیکن انٹرپول تو مذہبی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتی. پاکستان میں کچھ لوگوں پاکستان میں کچھ جگہ پہ کرتی ہے, لیکن جو میں نے وہ انٹرپول مذہبی معاملات میں علامہ صاحب انٹرفیئر نہیں کرتی, یہ کچھ اور ہی معاملہ ہوگا, آپ چیک کر لیجیے گا جی. اوکے, انٹرپول مذہبی معاملات میں ان کا جو کیونکہ جو انہوں نے کمپین چلائی ہوئی ہے, ایک بہت بڑا مفتی ہے پاکستان میں جس نے کمپین چلائی ہوئی ہے اگینسٹ می اور مائی ہول فیملی, کہ وہ کہہ رہا تھا, حکومت سے کہہ رہا تھا, اپنے جو اس نے پریس کانفرنس کی ہے اس کی ویڈیو بھی میرے پاس ہے, ٹی وی پہ بھی ہے, کہ انٹرپول کے ذریعے اس کو محمد قاری کو اور اس کی فیملی کو جو ہے وہ پاکستان میں دوبارہ لایا جائے اور ان کو سب کو ایکسیکیوٹ کیا جائے. وہ انہوں نے بات کی ہوگی لیکن یہ ممکن نہیں ہے علامہ صاحب. میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2016 میں 2018 میں انہوں نے ٹویٹر یوٹیوب سے ڈیٹا مانگا تھا ایتھیس کا جو بھی ہے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کسی کو بھی ڈیٹا نہیں ملتا, تو اس لیے بے فکر ہو جائیے. باقی وہی بات ہے کہ فیملی کو سیف سائڈ رکھنے کی کوشش کیجیے. تھینک یو. یہ جو پٹیشن ہے اس میں آپ کو صرف اپنا نام اور ای میل اور پوسٹل کوڈ مانگے گا. زپ کوڈ جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی اپنے جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں اس کا, جہاں کہیں بھی دنیا میں آپ رہتے ہیں 5 نمبر کا ڈیجٹ ہوتا ہے, وہ دے دیں گے تو وہ ایکسیپٹ کر لے گا. تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ پٹیشن جو ہے وہ ہائر ہو جائے گی آپ کے نام سے. سو میں کوشش ہی کر رہا ہوں, لیکن تھینک یو سو مچ ساحل بھائی, آپ نے ٹائم دیا. یہ تھوڑی سی میں خاص کر اپنے پاکستانی دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں پاکستان میں بہت احتیاط کے ساتھ رہے. جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اور میری فیملی کے ساتھ ہو چکا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہر کسی کے ساتھ ہو, اور اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ رہیں. اس وقت تک اپنے آپ کو نہ ایکسپوز کریں جب تک آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے. کانفیڈنس کی بات نہیں ہے علامہ صاحب, بات یہ ہے کہ آدمی جب تک سیف جگہ پہ نہ پہنچ جائے, پوری طریقے سے سیف نہ ہو جائے, تب تک وہ کوئی بھی اگر یعنی ایکس مسلم ہے, ایتھیسٹ ہے, اگنوسٹک ہے, تو وہ نہ کرے. وہ اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے, ورنہ کیسا ہے تھوڑا بھی ہنٹ اگر سامنے والے کو مل جائے تو اٹ کین بی اے ڈیزاسٹرس تھنگ فار یو. سو تھنک ٹوائس بیفور آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں, یا اپنے جذبات کو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے اور لوگوں کو اپنے خیالات بتا دیتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, اسپیشلی وین یو آر ان پاکستان, اور if you are from Pakistan you have to be very careful. اگر آپ پاکستان سے باہر بھی ہیں, ہاں جی بولیے سہیل بھائی. ہاں میں ایک پوائنٹ صرف رکھ دیتا ہوں پھر آپ بولیے گا کہ اگرچہ آپ پاکستان کے باہر ہے تو بھی آپ نے کیئر کرنا ہے, کیونکہ کبھی نہ کبھی آپ کے ہو سکتا ہے گھر والے پاکستان میں ہو, آپ کا پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ ہے, ہو سکتا ہے آپ کو کام شام کے لیے جو ہے وہ پاکستان ریٹرن جانا ہو, تو اگر آپ کی آئیڈینٹی لیک ہو جائے پھر آپ پاکستان نہیں جا پاؤ گے, ہے نا. تو پاکستان سے باہر بہت اچھی بات سیف ہے, ہاں یہ مت سوچیے گا. یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. تھینک یو ساحل بھائی, یہی بات آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں میں پاکستان میں نہیں ہوں, میں تقریباً 2005 میں پاکستان سے نکلا تھا, ٹھیک ہے, اور ابھی تک وہ میری فیملی کو ڈھونڈ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی تک. ابھی ریسنٹلی میں زیادہ ایکسپوز ہوا کیونکہ اپنے کام کی وجہ سے, تو میں ایک سیف جگہ پہ ہوں, لیکن وہ پاکستان میں حالانکہ میری فیملی جو ہے وہ اسٹل مسلم ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کو پریشان کر رہے ہیں. میرا بہت بڑا نقصان ہوا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میرا نقصان ہوا ہے کیونکہ وہ پاکستان میں ہے. سو آئی ڈونٹ کمپیئر مائی سیلف کہ ادھر کیا ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس ایف آئی آر کی جو سیکنڈ ایف آئی آر اس کی فوٹو کاپی بھی میرے پاس ہے, میں شیئر کر سکتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, اگر نہیں تو اٹس اوکے. یہ لاسٹ ٹائم دکھایا تھا کیا آپ نے, یہ والی جو ابھی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں تو دکھا دو, یہ دکھا دو, اور اس کو آپ اسکرین شیئر کر دیجئے. جی تھینک یو سو مچ ساحل بھائی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ
हजारों लाखों लोगों को जो पाकिस्तान में हैं उनको ये देखें ये कैसी उन्होंने फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई हुई है। हाँ जी पता नहीं उर्दू अगर आप पढ़ सकते हैं कर दीजिए थोड़ा। सब फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई हुई है मेरे खिलाफ। अगर आप पढ़ सकते हैं ताकि सबको पता चल सके कि क्या हो रहा है। आप पढ़ दीजिए ना, मेरे को यहाँ बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा है, आप पढ़। ओके, लिखा है बखिदमत जनाब SHO साहब थाना कच्ची वाला, जनाबी अली गुजारिश है कि साहिल इस जगह का इमाम मस्जिद है, मोरखा 25/9 को सुबह 3:47 पर मेरे फेसबुक पर मैसेंजर पर मोहम्मद रजा के नाम की ID और डिस्क्रिप्शन में टाइटल मरकज अहले सुन्नत आस्ताना आलिया नेकाबाद मुरारियां शरीफ के नाम से जो बनाई हुई है, उससे मुझे मैसेज करके मुझे कहा कि क्या आप हमारी जमात एक्स मुस्लिम में शामिल होना चाहते हैं। हम 40,000 से ज्यादा पूरे पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम, स्वीडन के बाद अब हम एक्स मुस्लिम पाकिस्तान में भी नकल कुफर नाबाशद शैतानी कलाम कुरान को जलाने की मुहिम शुरू कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि इस्लाम और मोहम्मद की तौहीन करना और कुरान जैसी शैतानी कलाम को जलाना और ख़त्म करना है। कोई है जो इस नेक काम में हमारा साथ दे कि इस कुरान शैतानी किताब को जलाने का 1 लाख इनाम दिया जाएगा और बतौर सबूत जलाते हुए कुरान पाक के नुस्खों को सेंड किया। ये भी बताया कि मेरा नाम एक्स मुस्लिम हाफिज व कारी मोहम्मद रजा वल्द मोहम्मद असलम, इस मदरसे से मैंने हिफज और कारी किया है, जामिया कादरिया आलमिया नेकाबाद मुरादियां शरीफ गुजरात। मेरा एड्रेस सर्वस मोड़ मोहल्ला वलियाबाद गुजरात, ये मेरा एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है। मेरा और उन्होंने मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर भी जो है वो इस FIR में लिखा हुआ है। मेरा शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का जो है वो मेरे पास भी नहीं है और उसका मुझे उसका नंबर भी नहीं पता। और मैं अपनी जमात का लीडर भी हूं और मलऊन ने अपनी YouTube की वीडियो भी सेंड की। चैनल आदम सीकर उर्दू के नाम से है, जिसमें भी इंतहाई गलीज तरीन अल्फाज में नबी पाक की शान अक़दस ने गुस्ताखी की है, जिसका लिंक और स्क्रीन शॉट लफ्ज़ हज़ा है और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका का नाजेबा हक़ा और गलीज तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए और हिजर अस्वद और खाना काबा शरीफ की भी नाजेबा हक़ा शेयर किया और इंतहाई गलीज अल्फाज में गुस्ताखी की है, जिसका सबूत स्क्रीनशॉट के तौर पर साफ लफ्ज़ हज़ा है। मलऊन ने अपने YouTube चैनल पर, जो कि आदम सीकर का उन्होंने ऊपर बताया हुआ है, YouTube चैनल पर 6 घंटा 6 मिनट घंटा की वीडियो अपलोड की हुई है। मलऊन ने मेरे और तमाम मुसलमानों के ईमानी जज्बात को मजरूह किया है। मैंने वकू बालागवान मोहम्मद फजाउल मुस्तफ़ा वल्द मोहम्मद, उन्होंने वो जहाँ पे रहते हैं वो कारी साहब हैं, उन्होंने अपना नाम दिया हुआ है और गवाहान के नाम दिए हुए हैं, तो उस वजह से उन्होंने मुझ पर 200 ये नीचे लिखा हुआ है जुर्म जो है 295 295B 295C रिपोर्ट इब्तदाई हज़ा बजुर्म मज़कूर मरतब हुई। सो ये उन्होंने लिखा हुआ है। अभी इसमें साहिल भाई ये है कि देखें, पहले नंबर पे तो मेरा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, मैं कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। दूसरा नंबर, मेरे पास कोई भी, हालांकि मैंने पाकिस्तान छोड़े हुए इतनी देर हो गई है और मेरे पास मेरा अपना ID कार्ड शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है और मेरे पास है ही नहीं, पता नहीं उन्होंने कहाँ से लिया। तीसरी बात, मैंने पाकिस्तान में तकरीबन 2-3 दोस्त ऐसे हैं जो कि मुस्लिम नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरा पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है एक्सेप्ट माय फैमिली। वो भी रिसेंटली हुआ है।
اور میں نے کبھی کسی کو 1 لاکھ روپیہ انعام نہیں دیا کہ اگر آپ قرآن کو جلائیں گے تو میں آپ کو 1 لاکھ انعام دوں گا، یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ یوٹیوب چینل چلاتا ہے جس کا نام آدم سیکر ہے، سو یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ آپ آدم سیکر کی آواز اور میری آواز میں کافی سارا ڈفرینس سمجھ سکتے ہیں۔ سو ڈیفینیٹلی میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ سب کو، آپ سر کے کام کو۔ سو یہ آپ کے سامنے ہے، اسکرین ہے، یہ ساری FIR لکھی ہوئی ہے، آن لائن ہے، اگر کسی کو شک ہو تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی پاکستان میں ہے وہ بہت کیئرفل رہے، آپ چاہے اسلام چھوڑ کر کہیں بھی ہیں تو وہ بہت کیئرفل رہے، جب تک آپ اتنا سٹینڈ نہیں ہو سکتے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ پاکستان میں وہ سب فیبریکیٹڈ سٹوری بناتے ہیں، جس طرح انہوں نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کیونکہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے مجھے اجازت بھی نہیں ہے کہ میں ایسا کام کر سکوں۔ لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے، افسوس کی بات ہے حافظ قاری صاحب، افسوس کی بات ہے کہ آپ کو ایڈم کے نام پر پھنسایا جا رہا ہے، یہ بڑی غلط بات ہے، کیونکہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک الگ شخصیت ہے اور ایڈم صاحب ایک الگ شخصیت ہے، دونوں تو کئی بار ساتھ میں بیٹھ کے بھی ایک دوسرے سے بات کیے ہیں، تو آپ کو اور ایڈم صاحب کو ملانا یہ تو بالکل دھوکے بازی ہے اور پورا آپ کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے۔ آئی ہوپ آپ تو سیف ہے، آپ کی فیملی بھی سیف رہے، وہاں سے نکل جائے اور سکون والی زندگی آپ لوگوں کو ملے۔ تھینک یو ساحل بھائی، میں صرف آپ آ جانے کا یہی مقصد تھا کہ کل میرے خلاف جو ہے وہ پاکستان میں اس شہر میں عدالت میں وہ اس میٹر کو لانے والے ہیں، جس کا وہ یہی کہیں گے کہ اس کا سرطان سے جدا کیا جائے یا کچھ ہو جائے۔ تو میں نے جو آپ کو لنک بھیجا ہے، اگر وہ جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے، تو پلیز اس کو شیئر کریں، اس کو صرف اپنا ای میل، اپنا نام ڈالیں اور 5 فگر جو ہیں وہ اپنا زپ کوڈ ڈالیں، تو اس وجہ سے آپ کا تھوڑا سا کنٹریبیوشن جو ہے وہ میری ہول فیملی کو ریسکیو کر سکتا ہے۔ سو آئی ریئلی اپریشیٹ فار دیٹ۔ اور کوئی اگر اپنے ریئل ای میل آئی ڈی کے ساتھ اگر وہاں پہ یہ نہیں کرنا چاہتا ہے، پیٹیشن سائن نہیں کرنا چاہتا ہے، تو آپ لوگ ایک سوڈو ای میل آئی ڈی بنا لیجئے اور نام اپنا کچھ بھی XYZ جو بھی ہے ریئل نام جیسا ہوتا ہے وہ ڈال کر آپ یہ اپنے یا پلیز آپ یہ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں بھی، اور یہ بہت ایک سیف پلیٹ فارم ہے جہاں سے یہ ایشو ہو رہا ہے، آپ کا ڈیٹا کبھی بھی لیک نہیں ہوگا، یہ بہت ہی سیکیور ہے، آپ اس کے بارے میں چیک بھی کر سکتے ہیں آپ سائن کرنے کے سے پہلے۔ جی بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، تھینک یو فار جوائننگ۔ تھینک یو۔